watangazaji, mnahudhuria bana. Kama kawaida, leo baraza la mawaziri lionana uongozi wa Kiswahili Daula waliathmani masuala mengi yakaho baoni ndani lihusu kurekebisha baada ya kufanya baadhi za marekebisho harumwe sharia shahusu passation de marché pakama maana kujua nyonsi dukaya kanga buhazi lazima ifanywe itoka waramiwa kakungumanyo daula au shirika wahazi nuzambao appel d'offre alafu ngabo kodi ya passation de marché hizo yo kodi hiyo lazima ienjeziwa la wana hazi yafanyisha pamoja na wizara ya mali na nzoe irekebeshewa ili abaha ido vira en ligne yani idematerializewa kama deri ni kufanya ukatujuru mpaka mnatuangalia la gazeti au alwatani au alfajiri neza dunga ongea jukanga kwa marché shawa jao mndu shinde ya dozi parisa aruma ambao internet ya wane marché radio wakati ijoka utangaziwa hata wakati mjoka ujo wake kusako irenge ndani ze resulta ushinde uziparisea kwa hiyo kangarelewa nao yonga irajisao ila nafasi yani kiwa wala wandukao waenda warmazi appel d'offre zila ani la transparence ni endezao ula ukweli ula uvenufu wa heze marché mwendezao piska bahanga ijo dubira ngeduka de materiel muhimu wa heze reforme dufanywa mweko de passation de marché na délégation à service public nokava yo dematerialiser yani ngela wao kaitoka kama mapapie shabange jonjia armazi nzia za internet zini wajau ule baraza la mawaziri la leo hawiri ya wizara ya mali ikubalia le shirika la Sonelec na la Soned wajue wadorenga gazuali hinamna ya waswili hoporo ya moroni wamsaadamu hum nabo amara satena ndoka na relevando ndoka ya serikali ngatumenda na usaidia encore davantage le shirikalini ili shinde linikyo wa kumore mwenje donc mashirikani maili wanike mwendo sawa wanike maji okay ikangwa wala wakawabunguziziwa le gasoil ngamjua ukai litre mengo shenda waja wao wakawafanyiwa mengofukara besala no mwija 351 francs abaha wajude renga le wasilo poro ni wasilo mwezi sima za hydrocarbures wajude renga ha 230 hili la hulani et puis de revient de namna hiyo au wajude la namna hiyo izo wandu alinao ndokaya harma muda mshashi yao le shirika linu sidohu tajia msaada wa daula au kali ni kiwazo silaha mbali na mbali ralinu shalinu la Soned mdoka lala juzi awora kalja huwa kaltushinda la huwa la euha nondondo shalila Soneleki serikali wesangwa fanyaweza hao wakati zila wahulauze motori sawa wahunguziza mafura sao wasaidi wao na nonu mwenje wa jua abo baha Soneleki itilo harma tera ani twende hansi wa bada wa 22 ya remea tielebi manavo izo lazima elewe wandoka wana Soneleki leo yokaya ngelazima hiyo le tarajio kundo kaya serikali watudwa wasaidia shali ni shirika liuza service liuza mwenje lazima tufanye hena za kufanya lishinde lijikimu sasa ndio tegemea ya serikali hena wakati na hiyo leo ngarionao ngarjwao ni serikali rais wa daula na serikali kamili waonao ngwajwao kabatidaho hunu komor utona mwenje watu ni hamwenje woni hao watipia na wakare nonjo mala honi hotsena ngarundao ngabo frigo ngabo congelateur alhamdulillah wananyaswa leo la kwa susana au mapesa hatu ngarula za frigo za congelateur gasina fera le passer joka yoyo zadungabo zinchi zurumia mwenje na hamara hai serikali ke jatosha hauka mapesa hao andwao pia ngawaswilio
haruma ze konti za Sonelec kaunge leo bahati pia zitolwa zinikiwa uongozi wa Sonelec leo na msaada waja unikuane wizara ya hemali uongozi wa he Soned abo leo serikali walindao kaya haruma muda mshashi wajitegemee pia shaya serikali wajue mapesa wawasaidia haruma hozaliswa mwenje warumie haruma dongo zindwaji. Suala la sasa na ikao li hadiswa leo wamenji babisha mko mfubi nijamba vermo vaccination pande wa covid alhamdulillah kana ndo angalia mwadi haruma owandu kawa wakawa hansi wale fungula handani la hansi wakaya wafanye vaccination basi haruma ndu jana mengo shenana fukare wafanye vaccine mali unungazija haruma wandu jana wala wandu wa hambo kandu wafanya homa ndoni kaonga mwajua wandu mengo 28 njuani wandu 20 na fukara chezo josha lezizando ka bisebala wenji hunungazija na njuani wakafurika zilanda abo wandu kwa tufanya vaccine chaza ntuzamu iso zinu ibenuha ukawandu wenji wajitekelezao wanzu wafanye vaccine mesho kat sina wala wanzi homa ndoni pasinga dropa wandu wanzi homa ndoni wandu hazi wa honono wao de majeshi de aina za majeshi pia wao de mafundi wao ndo wandu ikao waona mbwade ikao za zo sababu wasi wanu wade unu haraka wao la wa duniani yao besendo uomba ukahama walisohelewa kayangu muhimu hususan hunungazi jao kama madama ngamona alhamdulillah wangu tiar na wajokana shonga hoka waono eza wahundazi la mwa variant sud-africain waelewa ukange lazima ndo ajihifadhi na banu za vaccine kwa alhamdulillah ngarwelo hun ngekubeloni wandu wenji abo kabla zimsonti pia rikesa wana mali rihimilie hamvu e vaccine hususan harma wandu za kategori zinozivumbuao au kaya objectif ya serikali ndo kabanu na mezi mishashi wandu wahunde 60% ya wa Komoro wahunde ukawa sawa vacciner ma scientifique matabibu warambia ukaya kwa wandu wahunde daraja hiyo yabo yuka hamayenzi kamili wa sawa hundu vaccine. Assalamu alaikum. Bwana waziri, assalamu alaikum. Stefani Madi, journalist wa Dunia Web na Mlenje FM. Swala langu sikanzari nje mbabe haruma tambi junda au haruma komini ya nyuma komo hivyo family kaonga kutambi komini yonge ndaona hii pakada ba ukaurambia kazi voti za chambre de commerce kazi rewa ngamjo tsengela mwazi votizo eba hata mpakada ba hanga mabao jena wakazi wale jena mabao kwa nao usaidie komini imaendeleo itakapo jarisha voti watu no la hizo za jirizi lonziro ngajunda shawir haruma bude mshashimana ngajuma bianizo haraka. Manawazi Shamsuddin Al-Watan umesema nokaya gazwali ende na uguziwa ya shirika la mwenje ne la maji wabuzwa ya bei ya gazwali koja bunguzwa ya bei namna hiyo mhulo wa gazwali shabala ngwajuhule namna hiyo shabala serikali wakawasaidia welo wetanganya washindewa kule washindewa libe zetu la 150 zila wala serikali kawasaidia izo na kwanza njoo ya baada mbungu za hedio kabati mbungu zote na wa umhulo wa heran yao so ni mali shirika meno puisque les gars warumi hao ni lo wilo wale serikali ndo wabunguza raia ngulihulo rahisi wale raia ngulihulo rahisi wa mwenje par rapport à heku raia ile hayo wakabanu le katili hula 231 avec lazimu waho bese un kilowattheure nena mayo mesu Mohamed au bese hule 231 wale wao un peu plus tu vois kwa lazimu ikeze de lana 231 francs au kabonga was service mbalna balata jojo li Paris na leo mnungu hulu 135 francs ya mwanzo wa bunguziziwa na kwa lazimu deja ba ani serikali nge subventionner wa raili nge subventionner le shirika li subventionne wajau maraia oka kilowattheure kutu hula heku ya hayo ya kwetu hizo situdanza lidwaza bon yo amelewa ne mana uzisao ka mwanzo uzizio banu hanzo lijwe ndondo kaya raha harmwensi ya hatu yin
maraia kwa tutsange zo lazima watsange ufungwa serikali ili serikali joeneza maendeleo haukaya harimo mitsango rifanyao hunu harimo nti hatu inu basi ngatsangao nukta shenda harma jana wakati kawe nukta nchashi kabisa harma ulimengu yo hanze ke nukta mengomiraruna nne shanga tsungo balana ngari tiao magori re hadalana ketsuenda zentipia zohenda hamadini unukati pour le moment katina tazima rejiwa dima na uloziba zoka zitosho sha hususan kaizo ngizo na hena haziwandu wafanyao lazima wandu watsangie dauda watsangie le taifa ngesa yudro litsangaye libasauhe nura hanga sihule ezibwi bonga sihule harmezi binga sihule swat charmo mtsango yodu kora marhaba benchi ma tana swala maili ya dunga ujasami ila bilis kwanza ni juu harmazi ngoza husema chanjo mwane sa wandukao wadungu muhimu wa kurangale fungu la mandoli kwanza ni juu zabarindi ni nyinyi watu nyinyi serikali amuna fungu ya mandoli watangazaji wa tsogo harina abo mongoni mwandu walo devant armao zanongoza huwa dizini unu ndo watangazaji za sasa kwanza de dawa ya bafale ataba haraka tushina hundata maelezo zaidi kwa kweli katsamba banongo wangonga katsamba banongo na ngoma mbukanga kwa hapo. D'accord. Harma machanjo. Yo harma zentizo pia wahansi za kategori wahansi wandukao walazima watende. Nimengoni ewe kuchachanja. Njachanja. Yo. Zahanga mahala hinji wabulwa yakablaza mke wandu wende wachanje kweli wandu kama fundi wandu ambao wandu jao sibiri babi tikaangalia tsona mawandu atoka pia timpakanda wala wandu kumbura wala natambiwa ni wandu wengi ukaya harumwa mfano kangaro kumbwa hospitali ya Mtambuli na wandu wengi wenda wachanja batinuka wonde kategori hizo shema chano gadufanyiwa wandu wati pia yabo harumwa kategori jo kudungabo kabatsuna la hiyo watangazaji ndo tukosona upande wa heza jiri juani utafiti ngoendelea yabana fijo la bala hindi kakabati mrurongo yengo arongo no hambo kanga bafanya utafiti uranso hele fijo utafiti wo kutsobeza wa hisa wakati uwe zongo zujuo wewe journalist ngodoka haina enquête yo hana wakati yo timpaka yabana mwanzo ke wa conclure immédiatement yo hana wakati ana enquête sasa kutofanyia en 24 heures. Waziri na suala kama madarasa ya mawaziri ya ajira mezirakanio mwanisa hizi hazari tengezo la Stade Jamaluzi na daraja ya PC hizi hazinizo namna je wakati bon manama kwa le ministre de la jeunesse et des sports kubaliana unaona tukafikiri kelonga tudunga na zanu ramba leo sha kubaliana arambia alikubali ki baraza la mawakala la mawaziri ya ukaya ngabo projet lazima ziendelee upande wa dungano hatu ndasine mashimo armale swala la piscine hilo ngalinda uka shabanu ngadwa tena ka banunga bonsizi njiza baya rahaza subua tsuruha hena mna wajanza warohe yawoze projet wizo ze projet zinji zifungiha huwa de hunu he covid-19 wedu she projet ngyo yabo yafanya piscine kama wabenze armazo jeje jawo hizo piscine yonge tokataya na bwana waziri kwezi abilis komordinyanuzo tsikaza njia haruma yemisiri ya bulwa nezemezuri kawadi zarengwa kumrabali yeo mswala haya kazikashine shangarona kwa wakumuri wenji kwa tu staize mezuri ngarona yemisiri njia haruma ze direct zetaraweka kwa tu dunga ze mezuri zinu kwa tu stay hizo mwadawla na mafundi wa hamba wandu hamanda wanu muhansi ya madaraja hindi yemisiri muhansi zao zaidara za usalama wajule shawiri na wangu wajodo njio misiri ineshele wajoji yao misiri jeli kauze beinga rona umaji yao hata hiyo ngwa jonji abo mana hao sha wakati huo atijawamba kala shabala ba wakati huo bundi shabala zinji shangwa jonji dio shanga nzore lewe uka vanu sonti pia ngatabia wa mwaza affaires za maskazini kwa timu tutabiha shanga zikazao mananga nzore jihifadhi na wana mana ikao alhamdulillah ngajikunda uka mwenzi hatu zanongozinu ngazendao ndo mbavi da worste hiyo chikarja ransi ngarona wazlo bushini
mushini leo rirongo wa vanu yonsi mwananya rijuao rulona wanduzatu wenji iho zelikoli zelisene ze koleji zirende hala pitali zelisene ze koleji zirende hala pitali sifanye mzaha sione na rishirie hizo rambiwa Bwana Waziri, adesendali opengala hivi harimo conseil de ministre woni saukaya société innovant wajoenda na kufanya projet manda ifanya mbajini haruma ye washiriki mani nanzali jua namnazi mahali singaendelea ndongo ya bili utoa arete ya kusuze produit de première nécessité ama wakomori haruma mwiza manda urumia hakwe madina shikomori ama ndo angalia ndo kazi ngwezo pia haruma arete maifanya kamjati madina shikomori na bana dini yao ya hea woju ese kanga fikiri uje ili umiziuni na sina takiba mfumo wa komoro fikira tele swali ino ngalangaliwao sha emana ratutia ndo kan amande hilo zijuao urekamu alire kanzu ane rekanda hunu upande wahe shahula za rizilimao banu zijazinji alhamdulillah ngashukria na balasi riamini ukaya eka shehindu mishoshindi ya webe iyo topu shehindu mishoshindi ya webe iyo topu ndihili ra amini aungi kataka ulinda ukaya wo pakatso kaza bei ukaya amini ukawa huzao waju wanilia hena mzimandanyo waju mbona yatengelea bantu walombi mandrovi ukanso ndo hule hangu oka nzo hawinji ili twenda simenyeho mihononi hao keso kaja shida za patania kabati zero stona shawiri le shawiri ngarjo hundi marhaba kis Shukran bwana waziri.